अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं मौजूद हूँ एक नए लेक्चर के साथ। जैसे कि फ्यूल तो बहुत महंगा हो गया है, लेकिन माइंड फ्यूल है आपके लिए बिल्कुल फ्री। आज मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश बोलना हो गया है अब बहुत आसान। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। जब आप पूछना चाहें कि आपका नाम क्या है, तो आप पूछेंगे व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। जब आप पूछना चाहें कि आप कहाँ से हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं Where are you from? जब आप अपना तारुफ करवाते हैं, तो आप सबसे पहले माय से शुरू करते हैं। मेरा नाम अली है। My name is अली। मेरा नाम अली है। My name is अली। मैं एक तालिबे इल्म हूँ। I am a student। I am a student। इसी तरह आप कह सकते हैं I am a teacher। I am a teacher। आगे चलते हैं। अगर आप ये बताना चाहें कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरी उम्र क्या है, तो आप उसे सिंपली इस तरह कह सकते हैं I live in Lahore। I live in Islamabad। I live in Rawalpindi। अपनी उम्र बताने के लिए आप कह सकते हैं I am 25 years old। I am 35 years old। I am 10 years old। जहां पर आप रिहाइश पजीर हैं, उस जगह को भी आप बता सकते हैं, जैसे I live in DHA। यानी किसी जगह को बताने के लिए कि आप वहां रहते हैं, आप शहर के साथ इनका लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। किसी से गुफ्तगू करते हुए, रस्मी गुफ्तगू करते हुए, सबसे पहले आप उसका हाल अहवाल पूछते हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं How are you? आप कैसे हैं? How are you? जवाब में आप ये भी कह सकते हैं I am fine, thank you। I am fine, thank you। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अगर आपसे किसी ने पूछा है How are you? आप जवाब में कहेंगे I am fine, thank you। अगर आप किसी इंटरव्यू में गए हैं या फिर आप किसी जगह पे किसी महफिल में मौजूद हैं और कोई आपसे पूछ ले कि आप क्या करते हैं, तो वो आपसे इस तरह पूछ सकता है What are your hobbies? आपके मशागिल क्या हैं, आप क्या करते हैं? What are your hobbies? आप जवाब में कहेंगे I like reading books and watching movies। I like playing games। I like playing tennis। I like gardening plants। इसी तरह कोई भी जुमला जो आप बोलना चाहें, आप ing के साथ उस वर्ब को जोड़ सकते हैं और आराम से आगे ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया I like playing cricket। I like playing tennis। I like watching TV। जब आपसे कोई ये पूछे कि आप कहाँ से हैं, Where are you from? तो मैंने आपको बताया था, आप कह सकते हैं कि I live in Pakistan। इस बात को कहने का दूसरा तरीका ये है I am from Pakistan। I am from India। I am from Afghanistan। I am from Thailand। अगर आप कहीं बाहर मौजूद हैं, अब्रॉड मौजूद हैं और किसी से गैर रस्मी या रस्मी तौर पर मिलते हैं, तो ये बेहतर है कि आप उसे कहें कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आप कहेंगे Nice to meet you। दोहरा रही हूँ अपने अल्फाज को, आपसे मिलकर खुशी हुई, Nice to meet you। अगर आप इसको थोड़ा सा बेहतर अल्फाज में कहना चाहें, तो आप कह सकते हैं It's a pleasure to meet you। It's a pleasure to meet you। जब आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपसे इंटरव्यू पैनल सवाल कर सकता है और आप जवाब में इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप मेरी वीडियोस को डेली देखें और इन अल्फाज की घर में प्रैक्टिस करें। आपसे इंटरव्यू पैनलिस्ट पूछ सकता है What is your qualification? आपकी तालीम क्या है? आप जवाब दे सकते हैं I am masters in English। I am masters in political science। I am masters in Urdu। I am PhD। I have done MPhil in English literature। यानी आप अगर अपनी डिग्री के बारे में बताना चाहते हैं, तो
تو آپ اپنے ساتھ ماسٹرز کا لفظ لگائیں گے اور ان کی پریپوزیشن استعمال کر کے آگے سبجیکٹ کو بتا دیں گے، سبجیکٹ کے بارے میں بتا دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ سے انٹرویو پینلسٹ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا تجربہ ہے۔ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے ہاؤ مچ ایکسپیرئنس ڈو یو ہیو، ہاؤ مچ ایکسپیرئنس ڈو یو ہیو۔ آپ جواب میں کہیں گے آئی ہیو 2 years of experience، I have 2 years of experience، I have 3 years of experience، I have 4 years of experience۔ میں اپنی بات کو اور اپنے جملوں کو بار بار اس لیے دہرا رہی ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کر لیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ہاؤ مچ ایکسپیرئنس ڈو یو ہیو، تو آپ جواب میں کہہ سکیں کہ I have dash years of experience۔ اگر آپ اپنی کمپنی کے بارے میں بتانا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں I have 2 years of experience in this company، I have 2 years of experience in that company۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان الفاظ کو ڈیلی بیسس پہ دہرائیں۔ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں یا پھر اپنے دماغ میں سوچیں تو کوشش کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ مجھ سے انٹرویو پینلسٹ سوال کر رہا ہے اور میں اس کے جواب دے رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ پینلسٹ آپ سے انہی الفاظ میں پوچھے گا، لیکن جب آپ ڈیلی بیسس پہ میری ویڈیوز کو دیکھیں گے اور بار بار پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر وہ آپ سے اس طرح سوال کرے کہ ڈو یو ہیو اینی ایکسپیرئنس، آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں یس آئی ہیو 2 years آف ایکسپیرئنس۔ انٹرویو کے دوران آپ کوشش کریں کہ آپ اگر انگلش میں بات کرنا چاہتے ہیں تو 2 یا 3 جملے انگلش کے ضرور بولیں۔ جیسے آپ اسے بتائیں کہ مجھے ٹیم میں کام کرنا پسند ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں سر آئی لائک ورکنگ ان اے ٹیم۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز کو نبھا سکتا ہوں اینڈ آئی پرفارم ویل انڈر پریشر۔ میں دباؤ میں بھی اچھی کارکردگی دکھاتا ہوں اور اچھا کام کرتا ہوں۔ میں اپنی بات کو ریپیٹ کروں گی، آئی لائک ورکنگ ان اے ٹیم، I perform well under pressure۔ اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کس کمپنی کے لیے کام کرتے رہے ہیں یا کس کمپنی کے لیے موجودہ ٹائم میں کام کرتے ہیں تو آپ ان کو اس طرح بتا سکتے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھیں گے which company do you work for، which company do you work for۔ آپ کہہ سکتے ہیں I work in this company، I work in dash company۔ اگر آپ کسی جگہ پڑھاتے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ I teach in this institute، I teach in dash institute۔ آپ وہاں پر اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام لگا سکتے ہیں۔ اب آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا عہدہ کیا ہے تو یہ سوال آپ سے اس طرح پوچھا جائے گا What is your designation، What is your designation۔ آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں I am an assistant، I am an assistant، I am a teacher، I am a teacher، I am a supervisor، I am a supervisor۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ فرینڈز۔ لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔